Ljudi moji, kaže meni jedan dan, jedna gospođa na pijaci, vi odraže, vi ne znate koliko ste brakova rasturili. Mislim, okej, to se podrazumeva, da nastavlja dalje. Ne znate koliko je zbog vaše emisije zagorelo nedeljnih ručkova. Zato, drage moje, danas je nedelja, pa na tihu vatru postavite ručak i dođite da zajedno sada analiziramo jedno skulpturalno remek delo. Inspirisano Ajkulom, a zove se Kupra Teramar, ali sada u jednoj opciji koja potpuno odgovara ovom dolazećem energetski kriznom vremenu, plug-in hibrid ili ono čuveno PHEV. Znamo kao da je brend inspirisan dobrom energijom i da ovo nije automobil za svakoga. Ako pripadate onoj kategoriji da vam je lepota automobila najvažnija, onda možete slobodno da prekinete gledanje ovog testa, da ja spakujem kablove i da idem, jer jednostavno ovo je jedan od najatraktivnijih, najzanimljivijih i onako najupečatljivijih i najosobenijih na našem sigurno evropskom, verovatno, pa čak možda i svetskom tržištu, jednostavno ono što bi rekli, svojom vizijom i svojom pričom uboli su onako u centar što se tiče dizajna. Ne znam se da li lepše od napred, da li lepši i dinamičniji iz boka. Budući da sam ja od onih koji smatraju da lepota automobila nije najbitnija, jer ona je za one koji gledaju s polja, šta me briga, da li njima lepo ili nije, ako ću sad ovako iskreno. I pristalica sam onog da automobil nije javna kuća, odnosno da se ne osjećaš lepo dok si unutra pa te sramoti iz čega si izašao, jel da? Da je automobil jedna sprava u kojoj treba i uživati, ali koja pre svega treba bude korisna, da nas odvede na daleke pute. Zato je ova Cupra Teramar plug-in hibrid možda i prava stvar. U poslednje vreme sve češće govorim, jednim automobilom smo dobili dva automobila, ovde smo dobili najmanje dva automobila, čito ih 177 konjskih snaga iz 1,5 litarskog benzinca, ali imamo i dobru asistenciju od 116 konjskih snaga u električnom motoru koji ostvaruje 330 Nm obrtnog momenta odmah, kao što vidite, čim se doda gas. A ukupno gledajući, ova dva motora ne možemo ih sabrati zato što jednostavno ne rade uvek u isto vreme svom snagom. Poseduju tačno 272 konjske snage i 400 Nm obrtnog momenta, od kojih se pa sigurno 3/4 razvije odmah, tako da jasno je, apsolutno startan, koji nas neće nešto impresionirati onom brzinom do stotke. Ona je 7,3 sekunde, ali ono od 0 do 50-60 na sat, tu se stvarno vozi kao metak. Se malo vratimo na interijer. Vrlo zanimljiv, mogu da kažem da je onako dizajniran kao i spoljašnjost, sasvim čudno, da je upotrebljeno jako mnogo, sad moramo reći, recikliranih materijala, nema prirodnih materijala, veštačka koža, međutim sve je to tako lepo ukomponovano i sve je to tako dobro napravljeno, da uopšte nemam osjećaj da se nalazim u veštačkom okruženju, što moram da priznam i prija nekom mom unutrašnjem osjećaju da ne ubijamo životinje i da gledamo što više plastike, da vratimo nazad u upotrebu. Visoka tehnologija čini da mi to pod našim prstima ne možemo da osetimo. Moram svemu tome dodati, ajde da kažem, manje više klasičan Volkswagenovski infotainment koji je ovog ostarskog tipa, sa opet da kažem, kad će već više da odustanu od njih, ovim regulatorima klime, jačine zvuka za muziku u automobilu, stvarno su neprikladni i na to ne mogu nikako da se navikne, kao i na to da, ajde, temperatura automobila će odrediti, ali stepen rada ventilatora, za to vam stvarno treba neki haker da u toku vožnje dođe do njega, a da ne skrenete pogled sa puta. Šta radimo, to sta nova vremena, ali sigurno će se i Volkswagen i Cupra vratiti malo jednostavnijem infotainmentu, baš što se tiče regulacije opštih stvari, što ne smeta na onom opštem ugođaju, a to da je on izvanredan. Vozačko sedište mi deluje nešto udobnije nego suvozačko, da li možda zato što sedim ispravnije, da li zato što imam više prostora, ali kako god bilo, na vozačkom sedištu se osjećam fantastično, na suvozačkom se osjećam dobro, a na zadnjim sedištima, kada se ovako mi raskomotimo, razbaškarimo na prednjim sedištima, nazad mogu samo da stanu deca, što znači da ako čeljad nisu besna, kuća nije tesna i da ova Cupra Teramar sa svojih 4,5 metara dužine i
2,68 metara međuosojinskog rastojanja može biti jedan pogodan porodični automobil, mada jeste porodičan je, ali je to onako stvarno jedan automobil za dušu onog koga kupio. Svaki put za Cupru kažem da se iznenadim, da me podmlati nekih 10-15 godina, pa tako je to sad i s ovim Teramarom, osim ova dva motora o kojima sam pričao, i istovremeno možemo da biramo model sa pogonom na sva 4 točka i sedmostepenim DSG automatskim menjačem i onaj sa pogonom samo na prednje točkove kao što je ovaj koji danas testiramo i sa šestostepenim DSG automatskim menjačem. Iako nema ne znam koliko brzina, ovde je sve usklađeno jako dobro. Zapravo, plug-in hibridi su najkomplikovanija automobilska, da kažem, rabota, jer jednostavno, lako je napraviti električni automobil, tutneš elektromotore, baterije i terej. Pa čak i onaj Musk uspeo da napravi Teslu. Dakle, to nikakav nije problem. Kinezi su to lepo iskopirali, međutim, problem je napraviti dobar hibrid i problem je napraviti plug-in hibrid, jer jednostavno tu treba već mnogo toga da se zna i o mehanici, da posjedujemo dobar motor, da sve to dobro uskladimo, da nađemo adekvatan menjač i na kraju krajeva da sve to digitalizujemo i spojimo kroz neki program da sve to dobro radi. Nekima to uspeva, nekima ne. Dakle, sve ovo što sam govorio o pogonu apsolutno je dobro usklađeno. Kada napunimo bateriju ovog automobila od nekih 20 kWh, koliko nam je na raspolaganju, možemo apsolutno po gradu da se vozimo, dobro, fabrika kaže 100 km, ne, između 75 i 85 km u zavisnosti od spoljašnje temperature i načina na koji vozimo. Ako krenemo na duži put, ta baterija će lepo da nam traje i da nam bude odlična rezerva snage za trenutke kad nismo na velikom opterećenju, ali isto tako i za trenutke kada treba dosta energije za preticanja. Onda je ova Cupra stvarno sa tih 272 konjske snage jedan pravi metak, tako da vam kažem. Ali ono što je, opet da se vratim, najvažnije, to je da imamo apsolutnu gradsku električnu mobilnost. Dakle, ne moramo da brinemo hoće li biti par nepar u Srbiji, hoće li biti benzina ili nema. Moćemo da se vozimo u svako doba dana ukoliko bude bilo struje, odnosno električne energije. A istovremeno, ako krenemo na dalji put, naš duh još uvijek traži onu benzinsku sigurnost da ipak možemo na svakom ćošku da natočimo gorivo u rezervoar i da idemo dalje. Sad kad smo već kod rezervoara, treba reći još jednu jako važnu stvar, a to je da je ova Cupra PHEV, dakle plug-in hibrid, za nekih 200 kilograma teža od standardne verzije, da je ta baterija smeštena ispod zadnje klupe i eto još jedan od razloga zašto imamo malo manje mesta na zadnjoj klupi, ali isto tako morali su da prepakuju celu priču, to se sad vraćam na ono, nije lako napraviti plug-in hibrid. Rezervoar su umesto njegove pozicije ispod zadnje klupe smestili ispod prtljažnika, morali su dobro da ga izoluju, da ga zaštite i samim tim se pomalo smanjio i kapacitet prtljažnika. On sad iznosi 450 litara zapremine. Cupra plug-in hibrid je teška oko 1900 kg, ali ono što je jako važno i što, evo sad, vole da čuju moji prijatelji nautičari, može da vuče prikolicu koja ima kočenje do 2 tone težine. Još samo malo da se posvetimo tehnologiji zbog koje smo se pored lepote okupili u Cupri Teramar. Zahvaljujući onom, kako sam malo čas rekao, 2 automobila u jedan, dobili smo i odličnu ekonomičnost. Koliko imamo napunjenu bateriju i krećemo se po gradu, ta potrošnja će nam biti praktično u nekih 80 gradskih kilometara ravna nuli što se tiče potrošnje goriva. Ukoliko nemamo punu bateriju ili krenemo na dalji put ili u nekom dužem vremenskom periodu malo punimo, malo praznimo te baterije, kompjuter će nam pokazati da je prosečna potrošnja negde oko 5, pa čak nešto ispod 5 litara na 100 pređenih kilometara. Nešto više troši ako se sad odmah zaputimo na dalji put od nekih 700, 800, 900 kilometara, pa malo ta baterija počne štedi samu sebe, a mi vozimo onako brzo na autoputu, onda će nam potrošnja otići za 1 litru gore, ali sve u svemu bit će apsolutno u skladu, pa čak nešto ispod proseka u ovoj kategoriji automobila sa dvojnim pogonom, odnosno plug-in hibrida. Ali kada je ova skromna potrošnja benzina u pitanju, ne smemo zaboraviti i još jednu stvar.
da se kod Cupre Terramar plug-in hibrid radi o 272 konjske snage, pa je ova potrošnja u odnosu na broj konjskih snaga zaista simbolična. A za oni koji žele da uštede što više, treba reći jednu dobru stvar, a to je da je Cupra Terramar plug-in hibrid osposobljena da primi DC, dakle jednosmernu električnu energiju, snage do 50 kW, što znači ako dođemo na brzi punjač da ćemo ovu bateriju napuniti za 20 minuta, a ukoliko smo na ovom AC, na izmeničnom zidnom punjaču, koji će nam dati negde oko 10 do 11 kW, treba će nam pa nekih 2 sata da je potpuno napunimo i opet krenemo u naših daljih 80-85 km vožnje po gradu. Taman, ljudi moji, koliko vam je supruga u shopping centru, vama će biti dovoljno da uz kafu napunite električnom energijom vaš automobil i da pri tome naravno uštedite, ali ne računajući njen trošak. Šta vam ja mogu, što ste se ženili? Ok, šalu na stranu, svi vi koji se niste ženili, verovatno vas ta sreća neće zaobići, ali će zato mnoge vozače sreća da voze Cupru Terramar plug-in hibrid i tekako zaobići, jer šta vam kažem, nalazimo se u punom ekonomskom procvatu, prosečna starost automobila na našim putevima je, 15, 16, 17 godina, uvozimo 4 puta više polovnih automobila nego novih, pa nije ni za očekivati da će baš svako da vozi Cupru Terramar, samo onaj koji u džepu ima oko 50.000 eura, da to može da plati, ili koji ima dobra primanja ili dobru firmu da može da plaća to preko leasinga. U svakom slučaju, ako mene sad ovako pitate, kako bi izgledalo potrošiti novaca da zadovoljiš svoju dušu, jel da, i da kažeš, ma jedan je život, nek ide sve, dođe ola. To je onda, izvodite 50.000 eura, sedite u Cupru Terramar plug-in hibrid, ja sam kažem pun gas, nemojte pun gas, oprezno na putu i onako punim automobilskim srcem u novo doba. Živjeli.